सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 16 जून 2022 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास कृष्णपक्ष मिथुन 2 दिन। आज भूमि दहन। आज तिथि और नक्षत्र द्वितीय दिवा 9 घंटा 45 मिनिट पर्यंत, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र दिवा 12 घंटा 37 मिनिट पर्यंत, धनुचंद्र संध्या 5 घंटा 55 मिनिट पर्यंत, सूर्य दृश्य 5 घंटा 8 मिनिट और सूर्यास्त 6 घंटा 25 मिनिट। आज तुला और कुंभ राशि घात चंद्र और आज तुला और कुंभ राशि घात 12। आज शुभ बेला प्रथम समय दिवा 6 घंटा 55 मिनिट पर्यंत, दिवा 9 घंटा 34 मिनिट ठारू दिवा 11 घंटा 21 मिनिट पर्यंत, दिवा 4 घंटा 39 मिनिट ठारू संध्या 6 घंटा 25 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बैगण और दिवा 9 घंटा 45 मिनिट पर पोटल भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँ फल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। सुसंबाद पाई खुशी हेबे, शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो, पारिवारिक जीवन आनंदमय रहिबो, चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करिवे, आय रे सामान्य वृद्धि हेबो, प्रियजन ठारू आशानुरूप फल प्राप्ति हेबो, स्वादिष्ट भोजन जोग रहुछि, अपराह्न भ्रमण और बंधु मिलन जोग रहुछि, माली मुकदम विजयी हेबे, समस्त प्रिय भाजन हेबे, अजाचित साहाय्य मिलिबो, अभाव दूरेई जिवो, निजर बुद्धि प्रयोग लाभवान हेबे, पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन करी खुशी हेबे, दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो, पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेबो, कौनसी गोटे शुभ खबर प्राप्त करिवे, आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेबो, व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल, आय वृद्धि परिलक्षित हेबो, लव लाइफ पई दिनटी भल, छात्रावास रहुथिबा छात्र मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ और अनुकूल रहिबो। आज आपनकर स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रहिबो, कौनसी गोटे खास काम रे अनुभवी साहाय्य पाइबे, पुराणा बंधुक सह भेट हेबो, काहारिकु हृदयर मनर कथा कहिबे, आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत हेबो, चाकरी लगी भल सुजोग आसीपारे, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो, राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेषों दल में प्राधान्य वृद्धि हेबो, व्यवसाय और चाकरी संपर्कित काम संपन्न हेबो, आर्थिक स्थिति ठीक रहिबो, लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे, जीवन साथी सहित बाहर को बुली जावा लगी योजना करिवे, प्रभु को पूजा अर्चन रे आत्मसंतोष मिलिबो, गुरुजन प्रति मन में प्रेम भाव रहिबो, आपन को कौन संस्था रे सम्मानित करा जाय पारे, ऑफिस रे सहकर्मी को पूरा सहयोग पाइबे, निज उपर विश्वास रखंतु, आपण प्रति क्षेत्र में सफल रहिबे, कौन जरूरी काम जीवन साथी परामर्श नहीं करंतु, भल फलाफल मिलिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण गाई को घास किंबा साग पिठा खाइबाक दियंतु, यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्म क्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे, सफलता प्राप्ति हेबो, देह और मन भल रहिबो, आय अब्याहत रहिबो, महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो, पड़ोशी मानक सह मधुर संपर्क बजाय रहिबो, निजर त्रुटि बुझी पारिबे और कौनसी गोटे योजना परिवर्तन करिवे और यह आपण लगी शुभ रहिबो, दूर बंधुଙ୍କ द्वारा उपकृत हेबे, मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइबो, बंधु मेल आनंद पाइबे, कौनसी गोटे दीर्घ दिन समस्यार समाधान बाट बाहर, दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो, दूरयात्रा करिपारंती, कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिलिबो, सृजनशील प्रतिभार विकास घटिबो, अधिकरु अधिक लाभ प्राप्त हेबो, बेपारी वर्गों को अचानक धन लाभ हेबो, संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लगी रहिबो, परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे, महिला मानक लगी दिनटी अनुकूल, महिला माने गृह निपुण रहिबे, परिवार रे समस्तଙ୍କର प्रियभाजन हेबे, दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिबो, पिता पुत्रଙ୍କ मध्य संपर्क सुदृढ़ हेबो, आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो, दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपनकर सफल हेबो, क्यारियर संक्रांत रे कौनसी बड़ सफलता पाइबे, भाई भाई मध्य स्नेह रे वृद्धि हेबो, समाज रे जश और सम्मान अधिकारी हेबे, कवि और लेखक मानक पई दिनटी अत्यंत अनुकूल, जो कार्य हाथ को नेबे सेतिरे सफल रहिबे, आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हेबो,
ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବାଟରେ ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ, ଯାହା ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ବିଷଣ୍ଣତା ଭାବ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅକାରଣରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାହାର ଖରାପ ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ଆଜି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇବାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।
आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपंकर सफल हेब। तेबे आज मातांकर स्वास्थ्य को नहीं अल्प आपण चिंतार रही पारंती, तो मातांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र भल रहिब। लव लाइफ में दिनटी भल। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल और शुभ रहिब। इच्छा मुताबक आय करें। व्यापार को बढ़ाइबा पई विचार आसिब। कौन सी गोटे नूतन आयपंथा खोलीजिब। परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़। छात्र छात्री मैंने समयानुवर्तित हो पढ़ापढ़ी करेंगे। पितामाता आज्ञा मानि चलिए। बहुदिनर कौन सी गोटे चिंता आज दूर हेब। सरकारी चाकरिया लगी दिनटी उत्तम रहिब। वरिष्ठ आपण को उपहार देवे। व्यवसाय विस्तार लगी योजना करिपारंती। बड़ों अनुमति लाभप्रद रहिब। निजस्व संबंध को मजबूत करने लगी चेष्टा करेंगे। आपणकर जीवन में नुआ परिवर्तन हो पारे। पैसा सहित संश्लिष्ट कौन सी मामलार समाधान हो। पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। अविवाहितों को जीवन साथी मिल पारे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप काऊ किंबा कला कुकुर को निज खाद्यर किसी अंश खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। स्वास्थ्य हेतु समस्या उपजिब। से आज दिन में स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु। बाहर खाद्य ठारू दूरे रुहतु। कर्मक्षेत्र में उदासीन रे। रोजगार कमिजार अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में बुझामणार अभाव परिलक्षित हो। राजनैतिक व्यक्तिविशेष निंदा अपवादर शिकार हेबे। कौन सी द्रव्य भांगी हजि कि चोरी होवर संभावना रोचे। से सावधान रुहतु। महिला माने बाहर को जीवा समय सतर्क रुहतु, कारण आज चौर भय रोचे। विरक्ति बढ़ा लगे। कौन सी गोटे अजथा कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्यर वृद्धि हेब। जो कारण प्रत्येक कार्य विलंबर संपादन करेंगे। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिब। व्यवसाय लाभ कम रहिब। प्रतिद्वंदिता बढ़िया कारण चिंतित रहिबे। थट्टा परिहासर पात्र हो पारंती। अकारण कौन से विवाद को छंदी हो पारंती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठारू एवं कु अभ्यास ठारू संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। छात्र छात्री मैंने समय अपचय करेंगे। कौन सी गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजी पारे। पूर्व योजना को फलवती कर विफल हेबे। लव लाइफ में दिनटी अनुकूल नुहे। विभिन्न कारणों मर्माहत हो पारंती। पारिवारिक जंजाल बढ़िब। अजाणत क्षतिग्रस्त हेबे। विचार रे विभ्राट घटीपे। आज कौन भी निवेश आपण शुभ नुहे। ऑफिस जावा समय जरूरी कागजपत्र नेबा को भूलंतु नाही। व्यवसाय रे भागीदारी सहित जुक्तितर्क हो पारे। आज अजथा खर्च वृद्धि अच्छी, से खर्च कम करने को चेष्टा करंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गाई को घास किंबा शाग पिठा खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु तुला राशि विषय जाना। थंडा कफ भली छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग असह्य हेब। खर्च बढ़िया कारण चिंतित रे। पारिवारिक अशांति बढ़। मोहरे पड़ क्षतिग्रस्त हेबे। कौन सी गोटे अजथा कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्यर वृद्धि हेब। जो कारण प्रत्येक कार्य विलंबर संपादन करेंगे। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिब। व्यवसाय लाभ कम रहिब। प्रतिद्वंदिता बढ़िया कारण चिंतित रे। सामान्य घटनार द्वंद्व उपजिब। जानवाहन में त्रुटि देखादेव। अपरिचित व्यक्ति द्वारा ठकामीर शिकार हो पारंती। से आज सतर्क रुहतु। क्या सहित भी आज आवश्यकता ठारू अधिक मिशंतु नहीं। कौन सी गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजी पारे। चोर भय रोचे। से सावधान रुहतु। आपणकर सम्मान में आंच आसपे। से आज आप संपूर्ण रूपे कुसंग और खराब मित्र मान दूरे रुहतु, नहीं तो अकारण विपदर पड़ पारंती। कौन सी बड़ धरणर निर्णय बा निष्पत्ति आज नियंतु नहीं। बड़ धरणर निवेश आज दिन में आपण ठीक नुहे, कारण आपड़ किसी भूल करिपारंती। पाख पड़ोसी शत्रुता परि आचरिबे। दाम्पत्य जीवन में स्वामी स्त्री मध्य बुझामणार अभाव रहिब। लव लाइफ में दिनटी भल नुहे। व्यवसायी माने स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो। छात्र छात्री माने विशृंखलित हेबे। पितामाता आज्ञा को अवज्ञा करी अनुताप करेंगे। कौन सी कार्य नक अजथा हंतसंत हो पारंती। से आज प्रति क्षेत्र में सावधान और सतर्क रुहतु। तेज तुला राशि हाथचंद्र भाव हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलने समय सावधान रुहतु। कौन रिक्स ने कार्य आज करूँ ना और जिते दूर संभव आज आप दूरयात्रा निवृत्त रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप घर बाहर समय सामान्य दही और महू खाई यात्रार आरंभ करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु विचार राशि विषय जाना। मानसिक और शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। कौन मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम में जोगदेवे।
आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिब। पाख पड़ोशी किंबा निजर लोकमानक द्वारा किछि सुविधा सुजोग प्राप्त हेब। अदालत रे चालुथिबा निर्णय आपणकर पक्ष रहिब। प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्ति लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हेब। जमी किणाबिका क्षेत्र में उन्नत मानर लाभ पाइबे। जमी दलाल मानक पई धन लाभर दिनटीए। अटकी रहिथिबा कार्य आगेब। निर्माण कार्यर अग्रगति देखादेब। परिवार मध्य पारस्परिक बुझामणा रहिब। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिब। कौनसी गोटे शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनीदेव। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने नूतन गृह उपकरण क्रय करेंगे। कौनसी गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे। पुराणा बंधुक सह भेट हेब। काहारी को हृदयर मनर कथा कहिबे। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत हेब। चाकरिया लगी भल सुजोग आसीपारे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब। परिवार मध्य हस खुशीर लहर रहिब। शत्रु माने परास्त हेबे। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेब। दूरयात्रार जोग बनुअछि। लव लाइफ दिनटी भलरे कटिब। व्यापारी माने पूर्व तुलन में अधिक आय करेंगे। चाकरी क्षेत्र में दिनटी शुभ। छात्र छात्री मानकर पढ़ापढ़ी प्रति उत्साह वृद्धि पाइब। भविष्य को नहीं कौन ठोस योजना प्रस्तुत करेंगे। निजर जीवन शैली को परिवर्तन करने लगी चिंता विचार करेंगे। आज आपण आगक बढ़िबार दिनटीए। व्यवसाय रे बिक्री बढ़िब और आर्थिक लाभ हेब। कोर्ट कचेरी मामला आपणकर पक्षर हो पारे। भल प्रदर्शन हेतु चाकरी पदोन्नति मिल पारे। जीवनसाथी आपण कथार प्रभावित हेबे। पूरा दिन ऊर्जाभर रहिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने कौन सुगंधित वस्तु दिन जाक निज पाखरे रखंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एबे आसतु धनुराशि विषय जानिबा। कौन गोटे सुखबर हस्तगत हेब जहाँकि मन में प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृह कर्म रे लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। पड़ोशी मानक सह संपर्क में सुधार आसिब। आय और व्यय समान रहिब। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्ट रे चलुथिबा कौनसी गोटे निर्णय आपणकर पक्ष रहिब। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश और ख्यातिर वृद्धि घटिब। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेब। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथारे लोकों को बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन भलिब। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेब। स्नेह वृद्धि हेब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। चाकरिया लगी दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आपण लगे अत्यंत ही शुभ रहिब। अधिकरू अधिक लाभ प्राप्त हेब। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब। संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लगी रहिब। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कौन बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण काहाको पसंद करुछंती तो तांको मनर कथा कहवाई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे। कौन खुशीर खबर मिलिबो। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल मौज मजलिस दिन काटिबे। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिवंकर दर्शन करंतु और सुभाषित धला फूल किंबा चंपा फूल भगवान को अर्पण करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु मकर राशि विषय जानिबा। प्रियजनों सह विवाद देखा दे पारे। आज बाक संयमर सबुठारु अधिक आवश्यकता पड़िबो। आज कौन भी विवादीय मंतव्य दिंतु नहीं। कौन भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करंतु कहीं आपण शब्दर अर्थरू अनर्थ घटिपारे। महिला माने आलस्यपरायण हेबे। आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। से आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही और जिते भी छोटिया रोगटी हेले ताहार अवहेला करंतु नहीं। पारिवारिक खर्चर वृद्धि हेतु चिंतित रहिबे। सतर्क रही क्षतिर सम्मुखीन हेबे। तरतर होई कार्य कले अधिक क्षतिर पड़े। कौन गोटे अजथा आशंका अनुभव करेंगे। कौन कारण को नहीं मन में भय देखादेव। मन अस्थिर रहिब। भूल सिद्धांत नहीं अधिक खर्चांत हेबे। अति निकटतर बंधुक प्रति संदेह उपजिब। गृह भेद घटिपारे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखादेव। व्यवसायी माने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हेबे। पूर्व तुलन में आय कम रहिब। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। माली मोकदम राय आपणकर विपक्ष में जाइपारे। आशा करुवा दिगरू अर्थ प्राप्ति में किसी न किसी बाधा उपजिब। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सफल हेबारे किसी न किसी समस्या उपजिब। पौत्रिक संपत्ति अशांति बढ़िब। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे। पढ़ापढ़ी प्रति मन लगिब नाही। मन अस्थिर रहिब।
ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପାରାକୁ ମୁଗଦାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମନ ଭାରକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ହିଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିରୋଧ ଘଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନିବେଶ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବେପାର ବୃତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କାମରେ ଆସିବ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଲକ୍ଷଣ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗାଈକୁ ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ପିଢ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆଜି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ଉପକାର କରି ଧୋକା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦୀ ହେବେ। ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କଳହ ଆଦିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦବହୁଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗାଈକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼ ଓ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।